सुप्रभात दर्शक बंधु आज जून मास 13 तारिख शुक्रवार चलतु जानिबा आज दिन केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक से मोर अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिए। जदि भिडियोटी आपको भल लगी थाए ताहले भिडियोटी को गोटे लाइक करिया सहित चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल उपरे क्लिक करंतु जहा द्वारा प्रत्येक दिन एमती गुरुत्वपूर्ण सठिक सूचना आपण माने आप चैनल माध्यम रे सर्वप्रथम देखि पारिबे। तेबे चलंतु लेट नगरी खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर आगामी 7 दिन जाए राज्य में प्रबल वर्षा नहीं पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आगामी 48 घंटा मध्य राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा हेबो एवं एहासह बिजुली घड़घड़ी मध्य जारी रहिबो। वर्षा बिजुली सह 30 रु 40 किलोमीटर प्रति घंटा बेगरे झटका पवन मध्य प्रभावित हेबा नहीं आकलन करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एबे मौसुमी पई राज्य में पाग अनुकूल रहिछि। किछि दिन मध्य संपूर्ण राज्य को छुईबो मौसुमी। आगामी 48 घंटा मध्य राज्यर किछि स्थान में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा नहीं कटक खोर्धा नयागढ़ सह गंजाम गजपति और कंधमाल जिले में प्रबल वर्षा हेबा नहीं पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग केन्द्र। सेहि भली शुक्रवार मयूरभंज बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा सह रायगड़ा मालकानगिरी जिले में प्रबल वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी स्थिति देखा मिलिबो। एहा सह 30 रु 40 किलोमीटर प्रति घंटा बेगरे झटका पवन बहिबा नहीं पूर्वानुमान होइछि। सेहि भली आगामी 3 दिन जाए राज्यर समस्त जिले में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबो। सेहि भली आसंता 3 दिन जाए दिनर तापमात्रा 3 रु 4 डिग्री सेल्सियस कमिबा नहीं आकलन मध्य होइछि बोली पाणीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशिका मनोरमा महाती कहिछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री सह कथा हेले प्रधानमंत्री तुरंत साहाय्य जोगाइबाकू देले निर्देश। एयर इंडिया विमान दुर्घटना अहमदाबाद रे एयर इंडिया विमान दुर्घटनाग्रस्त होइछि। एही विमान रे 242 जन यात्री थिले। वर्तमान घटनास्थल रे रिलीफ एवं उद्धार कार्य चली। एही समय रे प्रधानमंत्री मोदी बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री राममोहन नायडू सह कथा होइछंती। सेही समय रे मंत्री नायडू प्रधानमंत्री को दुर्घटना विषय रे अवगत कराइछंती। एहा सहित मंत्री राममोहन नायडू निजे दुर्घटना तदारख करबाकू अहमदाबाद जाइछंती। सेही समय रे दुर्घटना विषय रे सूचना पाइबा परे केंद्र गृह मंत्री अमित शाह मध्य अहमदाबाद जाइछंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत भाव रे बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री राममोहन नायडू सह कथा होइछंती जे अहमदाबाद रे एयर इंडिया विमान दुर्घटना घटनार समीक्षा करिछंती। बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री राममोहन नायडू प्रधानमंत्री मोदी को कहिछंती जे से उद्धार एवं रिलीफ कार्य तदारख करिया पई अहमदाबाद जाइछंती। प्रधानमंत्री मंत्री को तुरंत समस्त आवश्यकीय सहायता जोगाइबाकू निर्देश दैछंती। से परिस्थिति विषय रे नियमित भाव रे सूचना देबाकू मंत्री नायडू को कहिछंती। समस्त संपृक्त एजेंसी हाई अलर्ट रे अछंती एवं समन्वित प्रयास जारी रहिछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर राज्यर प्रति ब्लॉक रे गड़ियो विकास वाहन राज्य स्तरीय विकास वाहनर शुभारंभ राज्य सरकार 1 वर्ष पूर्ति अवसर में आज पंचायत राज और पानीय जल विभाग पक्षर आयोजित राज्य स्तरीय विकास वाहन यात्रार शुभारंभ होइछि। स्थानीय महात्मा गांधी मार्ग रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शुभारंभ करिसंती। राज्यर 314 ब्लॉक रे आज जून 21 तारिख जाए विकास वाहन गड़िबो। 5टी महानगर निगम 115टी पौरांचल रे भी गड़िबो। बीजेपी सरकार वर्ष पूर्ति अवसर में सरकारी जन कल्याणकारी योजना नहीं लोकों को सचेतन करिबो। लोकों सेवार समर्पित 1 वर्ष रे नारी शक्ति युव शक्ति अन्नदाता सामाजिक प्रतिबद्धतार वार्ता बांटिबो। सुभद्रा योजना पछुआ वर्ग संरक्षण भली विभिन्न वार्ता बांटिबो एही विकास वाहन बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर दिव्यांग परिवार को घर जोगाइया पई निर्देश देले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जाजपुर जिलार कोरेई ब्लॉक अंतर्गत अंधारी ग्रामर 41 वर्षीय जने 100% दृष्टिबाधित दिव्यांग प्रफुल्ल कुमार दास समस्या विषय रे गणमाध्यम खबर पाई तांको घर जोगाई देवा सहित राज्य सरकार विभिन्न योजनार सहायता राशि तुरंत प्रदान करिया पई निर्देश दैछंती। मुख्यमंत्री को निर्देश अनुसार प्रफुल्ल को अंतर्दय गृह योजना रे एक बासगृह जोगाई दिया एहा सहित तांकु रेड क्रॉस पांठिरु तुरंत 5000 टंका जोगाई दिया जिवो। सूचना अनुसार प्रफुल्ल को भिन्नक्षम भत्ता बाबद रे मासकु 3500 टंका जातीय खाद्य सुरक्षा योजना रे मासकु 5 ग्राम चावल दिया जाउथिया बेले जीवा आसिया पई एक धड़ा गाड़ी बा ब्लेंड स्टिक दिया जाइছে बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर खाइबा तेलर दाम कमाइले केंद्र सरकार। एबे केंद्र सरकार आश्वस्तिकर खबर देइछंती। सरकार अशोधित खाइबा तेल उपरे मौलिक कस्टम्स ड्यूटी बा बीसीडी 20% रु 10% को ह्रास करिछंती। एही ह्रास अशोधित सूर्यमुखी सोयाबीन एवं पाम तेल उपरे लागू हेबो।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଅଶୋଧିତ ଏବଂ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ମଧ୍ୟରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ 8.75%ରୁ 19.25%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ ସରକାର ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ବିପରୀତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବଂ ଉଭୟର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବ ଭାରତରେ ଖାଦ୍ୟ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏକ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିକାଶ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଅଫିସ ଆସିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ସବୁ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଲାଗିବ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କର ଅଫିସ ଇନ୍ ଏବଂ ଅଫିସ ଆଉଟ୍ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ରେକର୍ଡିଂ ଡିଭାଇସରେ ରେକର୍ଡ କରିବେ। ଅଫିସ ଆଉଟ୍ ସମୟ ରେକର୍ଡ ନ କରିବା ଦିନ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରୋଷ୍ଟର ଆଧାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଏହି ମାର୍ଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବେ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସମୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଇବେ। ଏକ ମାସରେ 3 ଦିନ ଯେକୌଣସି ଦିନ ସର୍ବାଧିକ 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ କିମ୍ବା ଏଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବେ। ଯେକୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି 3 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଆକସ୍ମିକ ଛୁଟି କଟାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଜ ପାଳିବେ ସରକାର। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କିଶୋରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଦିବସ ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଳିବେ ରଜ। ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗଣପର୍ବ ରଜ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରଜ ପର୍ବକୁ ନିଆରା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସରକାର ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦିନକ ପରେ ରଜ ପାଳନ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ରାତି ପାହିଲେ ସଜବାଜ ଚାଲିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ବା ଶନିବାର ପହିଲି ରଜ ପାଳନ ହେବ। ତେଣୁ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ବର୍ଷ ରଜ କିଛି ଭିନ୍ନ ଧରଣର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏଥର ରଜ ପାଳନ ହେବ। ସରକାର ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କିଶୋରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଦିବସ ନାଁରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଜ ପାଳିତ ହେବ। ଏନେଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଚିଠିରେ ଏସ୍ପି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରଜ ପାଳନ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ପୌରାଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହେବ। କିଶୋରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ପ୍ରତି ଉତ୍ସବ ଲାଗି 33,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ପିଠାପଣା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯିବ। ରଜଦୋଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୟସ୍କ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘରେ ନେଇ ପେନସନ ଦେବ ପ୍ରଶାସନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏଣିକି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ଘରେ ନେଇ ପେନସନ ଦେବ ପ୍ରଶାସନ। ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ପେନସନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଘରେ ନେଇ ପେନସନ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ DSSOS ମାନଙ୍କୁ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା ବା MBPY ଅଧୀନରେ 80 ବର୍ଷ ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ 80% ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଘରେ ପେନସନ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲା ଟାଟା ଗ୍ରୁପ। ଗତକାଲି ବା ଗୁରୁବାର ଗୁଜରାଟରେ ଏକ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବିମାନରେ 242 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ BSF ଏବଂ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଦଳ ପଠାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବିମାନଟି ବୋଇଂର 787 ଡ୍ରାମଲାଇନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହା 11 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଥିଲା। ଏହି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 241 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିମାନଟି ଅହମ୍ମଦାବାଦର ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ପରେ ବିମାନବନ୍ଦର ସୀମା ପାର କରିପାରିନଥିଲା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ମାଲିକାନା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 241 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।